नमस्कार बंधुरा चुमकिर रान्नाघर एंड ब्लग्स चैनेले आपनादेर आरेकबार स्वागत। आज के आमी एसेछि एकटा खूबई छोट्ट किन्तु खूबई टेस्टी रेसिपि निये। एटा आमार मा आमार दिदा खूब भालो बानाय। एटा होच्छे उচ্ছে आलू पेঁয়াজ भाजा, जेटा खेते भातेर संगे बा रुटिर संगे दुर्दान्त लागे। एर जन्य आगे उচ্ছে लागबे, आलू लागबे, जेटा एकटू मोटा करे केटे नेबेन। उच्छेटाके एकटू पातला करेও काटते पारेन। और तार संगे पेঁয়াজটাকেও भालो करे कुचिए नेबेन। ग्यासे कड़ा बसिए ग्यासटाके माझारी आगे गरम होते देबेन, तारपरे माझारी रकमेर फ्लेमटा आगुनटा रेखे आपनारा तेल देबेन। सर्षेर तेल जखन बेश किछुटा गरम हो जाबे तखन এই উচ্ছে आलू और पेঁয়াজগুলোকে दिए ढाका दिए दिए बा ढाका खुले जेरम आपनादेर इच्छे आस्ते करे करे भाजते थाकबेन। एबारे एटाके ना एकटू आस्ते आस्तेई भाजते हबे, ताड़ाहुड़ो करले किन्तु हबे ना। और नुन हलुद गुঁড়ো लंका गुঁড়ো दिते हबे मशलाते, और किछुई लागबे ना। एटाके आस्ते आस्ते एकटू सेके सेकेई प्राय भाजते हबे। तेल खूब बेशी देबेन ना, माझारी देबेन। आस्ते आस्ते देखबेन जे रंगटा एकटू खयरी खयरी होते शुरू करबे और तेलटा जखन टेने नेबे जिनिसटा कड़ा थेकेও देखबेन जे एकटू सुंदर कालार और मुचमुचे होते शुरू करेছে। সেই সময় আপনারা গ্যাসটাকে বন্ধ করে দেবেন। এখন দেখুন ভাজাটা এখনো হচ্ছে, আমরা একটু কিছুক্ষণ পরপরই এটা চেক করতে থাকব। আর কাঁচা লঙ্কা ফাটিয়ে আপনারা দিতে পারেন, যতটা ঝাল আপনারা খান সেই অনুযায়ী কাঁচা লঙ্কা দেবেন। দেখুন ভাজাটা দেখতে কি সুন্দর লাগছে, গন্ধটাও খুব ভালো ছেড়েছে। যদি মনে করেন পরে এক পলা তেল ওপর দিয়ে ছড়িয়ে দিতে পারেন, আর সাদা তেলেও এটা হয়, তবে সর্ষের তেলে করলে স্বাদটা বেশি হয়। এই যে দেখুন এখন সাইড দিয়ে কি সুন্দর ভাজাটা ছোট্ট হয়ে এসছে আর পুরো ভালো সুন্দর ভাজা হয়ে গেছে। রান্নাটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক আর কমেন্ট করে জানাবেন, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু। আমাদেরকেও ফেসবুক পেজেও ফলো করতে পারেন, তার লিংক চ্যানেল ইনফরমেশানে দেয়া আছে। একবার এটা বানিয়ে শুকনো শুকনো করে ভাত দিয়ে খেয়ে দেখবেন, সত্যিই ব্যাপক লাগবে। আর পরবর্তী রেসিপি নিয়ে খুব শিগগিরই আমরা হাজির হব। ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন। আমাদের ভিডিও দেখার জন্যে অনেক অনেক ধন্যবাদ।